Ini yang pertama ini dari surat At-Tib atau Tuhan siapa? Tuhan siapa? Tidak ada. At-Tib At-Tib siapa? Ada nih satu lagi Robo. Yang buat baca. Jadi kita akan nambah dulu kan? Iya. Oh ini. Saya tuh kok baru ingatnya Pak. Ya udah nggak apa-apa ya. Nanti tahun depan. Insya Allah. Kan kita udah insya Allah. Insya Allah ya Budi ya. Budi gimana sih? Iya. Boleh. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyul a'mal afdal, amalan apa yang paling afdal ya Rasul? Kata Nabi, al-hal al-murtahid, al-hal al-murtahid. Sahabat bertanya, ya Rasul, al-hal murtahid itu apa? Kata Nabi, orang yang membaca Quran dari awal hingga akhir. Orang yang menghatamkan Quran, kata Nabi, sebaik-baik amal soleh. Mudah-mudahan acara kita malam ini lagi. Pagi ini ya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberkahi terhadap bacaan kita ini. Kita baca dulu Fatihah sebagai terakhir. Semoga Allah menerangkan arwah-arwah orang-orang yang akan sesuaikan. Pertama, Zaini Muhibbat Wahid, Awaluddin bin Cimat Yuni, Fatimah binti Umar Yunus, Didi Suwardi bin Suhamdi, Warden Harjo Ibowo, Kamilin binti Harjo Sudarmo, Merdiasi Pranggonowati binti Warden Harjo Ibowo, Karin Anino Suwondo, Sucina binti Wakiran, Sadrut Nabato, Matuat Mojo bin Anto Kili Kromo, Raden Entuk Punjaji bin Raden Anino Suwondo, Endang Sri Ononangsi bin Raden Anilo Suwondo, Jenal Sujais bin Abdul Harun, Dedi Khairuddin bin Sofyan Bahar, Yulia bin Tirus bin Tambunan, Sutrisno Sulaiman bin Sasto Rejo, Sri Handiyati binti Sudarmadi, Murniasih
binti Musman, Rustam Effendi bin Mulya Suyono, Astuti binti Jiwonarto, Mujito bin Marjikon, Khalimi bin Adnan Munir, Ellen Bastian bin Anang Gunawan, Nung Nurjannah binti Raden Santang Abdurrahman, Arif Rahman Saleh bin Ellen Bastian. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ta'alal ghaib. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. امين يا الله يا ابن الوسائل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون نبأ عظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم صادا للظالمين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا متقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض لا يملكون منه خطابا يوم يكون الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أذكرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى قل هل لك إلى تزكى وهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى والله نجعل الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أما من طغى وآثر الحياة الدنيا جحيما هي المأوى فمقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى كانه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى
أما من استغنى أنت له تصدى ومن إليك حتى يزكى وأما من جاءك يسقي وهو يخشى فأنت عنه تلهى أيام تذكر فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان أنا صببنا الماء صبا ثم صببنا الأرض شقا فأتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من فيه وأهله وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ قترة أرهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما تكسب فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن يشاء أن يستقيم
ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك وعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إلا الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وكان وما أدراك ما يوم الدين ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم
عينا يشرب بها القمر الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا به يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان فكذلك إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى مسرورا أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا فلا إن ربك كان به مسيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون أإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الذين كفروا يكذبون الله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب غليظ إن الذين آمنوا وعملوا
صالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود الذين كفروا في تكبير والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمثلهم رويدا الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم أتاك حديث خاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
وتسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد أكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينا ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد على العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بالرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت فتقواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وما يخاف عقباه بسم الله الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن أعطينا له الهدى إن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فانهر وأما بنعمة ربك فحدث رحيم ألم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب إلى ربك لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innahu al-Mu'minuna inna ila rabbika ruj'un. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana min al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in alam ya'lam bi annahu Allah illam yang baik harus ambil nasiyatin katibatin qawiyah falad'una dia sadaqun sabarina kalla la tuti'hu wasjud waqtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة يا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما فيقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك قيم إن الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خاسرون خير البرية جزاؤهم من ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil-mabthus. Fatakunu jibalu kal-ihnil manfus. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla ta'lamun thumma yaqin, latarawunna al-jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma yawma Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil sabri wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jarratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi quraish ilahihim lakashita wasawih Al-Ta'ala hadal bayt alladhi at'amahum min Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalika wala yahud ala ta'amil miskin. Wabailul musholin alladzina hum amma sahun alladzina hum rohun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wasolli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Rahim la a'budu wa la tu'budu la tu'budu la la tu'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Iza zalika nasrullahi wal fath. Ara'aitana sayadluhu afidin wajar wa sawfi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu wa man kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. ولم يكن له كفوا Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas.
malikin nas, ilaihin nas, min syarril waswasil khannas, allasi yuwaswisu fi sudurin nas, صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah tadarus kita sudah menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, mengarang kuburan kita, dan Allah memberi pahala setiap huruf, setiap lafaz, setiap juz, setiap ayat yang kita baca. Sekarang mari kita berdoa kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مؤذن ولا مكروه. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الهدى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وصدور همومنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين بكرامة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, pada hari ini alhamdulillah terakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan tadarusan Al-Quran bulan Ramadan pada tahun 2024 yang diselenggarakan di rumah Bapak dan Ibu Wadioso di Kemang. Selanjutnya kita menunjuk acara tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Hasim. Sebelumnya saya ucapkan mewakili Sohibul Bait Al-Nasran, selamat datang untuk Al-Mukarram Kiai Hasim Safa Muhammad yang jauh-jauh dari Cirebon hadir khusus untuk Bapak-bapak dan Ibu di sini. Kemudian didampingi oleh Bu Nyai Ummu Hatitan Mahfud yang sedang berdiri tadi duduk di sebelah ini, dan Bu Nul ini adalah istri Kiai Hasim, disertai juga didampingi oleh putranya yang paling besar yaitu Gus Asrof yang pernah sekolah di Sudan dan ambil syariah. Ya. Sebelum kita menyimak siraman rohani dari Kiai Hasim, mungkin kita akan simak dulu sambutan dari Sohibul Bait mewakili keluarga Bapak Wadioso, dan kemudian saya lanjutkan dengan membacakan sisi Kiai Hasim. Bapak Wadioso, waktu dan tempat kami selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kiai Asri Saku Muhammad beserta Ibu, Bapak Ustaz, Ibu-ibu, dan anak-anak yang mengikuti tadarusan di rumah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan ridhonya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam tadarusan hataman dari bacaan suci Al-Quran yang telah kita laksanakan bersama-sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin sekalian, atas nama keluarga pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih khususnya di sini kehadiran Bapak Kiai Haji Hasim Saku Muhammad, dan segala ibu-ibu semua dan Bapak sudah mengenal, tapi saya ingin memperkenalkan beliau adalah satu ulama besar Indonesia. Beliau adalah hafiz Al-Quran, dan semua Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia tentu ada approval. Beliau mantan rektor IAIN, Institut Al-Quran, Institut Al-Quran, dan sekarang memimpin salah satu kampus besar di Cirebon. Dan kami mengenal beliau pada saat kami melaksanakan ulang tahun pernikahan yang ke-60 10 Maret tahun ini. Dan alhamdulillah syukur beliau dapat hadir dan memberikan tausiah siraman rohani kepada kami berdua dan para undangan yang hadir di saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ustaz Yali atas kehadiran Bapak yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga. Beliau beserta Ibu
datang langsung dengan jemput pagi-pagi hanya untuk menghadiri acara. Ini hal yang luar biasa. Keluarga tentu ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Juga kepada Pak Ustadz yang dua pengasuh pengajian ini yang telah secara sabar menuntut kita semua untuk melakukan pembacaan dan hari ini telah dapat diselesaikan dengan baik dan dengan ikhlas semuanya. Kemudian pada ibu-ibu yang menghadiri praksi tiap hari hadir sini, kami juga menyampaikan terima kasih karena meskipun hujan, ibu-ibu dengan semangat tetap hadir dan alhamdulillah syukur rumah kami secara bersama-sama telah menjadi tempat untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan memberikan barokah. Jadi demikian dan sekali lagi kami mohon kiranya Bapak Yaya Saku Muhammad dapat kiranya memberi siraman rohani kepada kita semua di sini, ausia yang bermanfaat. Kemudian apabila ada tutur kata juga penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu sekalian, kami tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami mohon izin Pak membacakan sedikit menyambung. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Kiai. Yang hadir bersama kami adalah Ustaz yang duduk di sana, Ustaz Budi Zulkarnain Hasibuan dan Ustaz Mahadi Syaiq yang telah mendidik ibu-ibu ini dengan sabar selama 20 tahun lagi. Ya, jadi taklim ini sudah 20 tahun tiap Ramadan, tapi sebenarnya ada yang tidak tiap Ramadan, Pak Ustaz ya. Ya, di rumahku sudah dikit maaf hari ini bulan ini tidak bisa hadir karena proses. Semoga Allah sudah dikit menambahkan CV dari Bapak Pak Kiai ini informasinya adalah riwayat pendidikannya. Beliau dulu sekolah SD SMP-nya di Argentina Cirebon karena beliau lahirnya di Cirebon tahun 56. Kebetulan Pak saya almarhum Pak saya Nasujai juga orang Cirebon, di Cirebon ya. Sama-sama Cirebon berarti. Ya. Kemudian SMA-nya melanjutkan di Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Ya. Lirboyo itu kalau ulama besar yang alumni Lirboyo itu Kiai Maimun Sugeng. Kemudian beliau belajar Al-Quran di Al-Mu'ayyad dan Solo di bawah asuhan Kiai Ahmad Umar bin Abdul Manan dan Kiai Arwan Amin di Kudus. Yang keduanya adalah murid dari almarhum Kiai Munawir yang dilakukan pesantren Surabaya. Kemudian Kiai Hasim melanjutkan S1 S2 S3 di Kuliah Al-Quran di Rusah Islamiyah itu di Universitas Islam Madinah selama 12 tahun. Alhamdulillah, jadi beliau dekat sama Jabari bisa ziarah ke makam Rasulullah selama 12 tahun. Kita ngiri nih Pak Kiai sebenarnya. Ya. Kemudian saat itu beliau mengasuh pondok pesantren Darul Quran di Arjuna Cirebon. Alhamdulillah santri tahfidnya dapat ratusan. Kemudian beliau juga jadi dosen di program studi S1 S2 S3 dan mutafsir dan hadis di Usuluddin yang setui di Syarifudin pula. IIQ dan PTIQ di Ciputat Jakarta. Beliau pernah menjadi rektor IIQ tahun 2005 sampai 2014, pernah menjadi ketua tim revisi terjemahan dan tafsir Al-Quran Kemenang RI.
kemudian pernah menjadi sekretaris dan sekarang menjadi anggota Lajnah Pentasih Al-Quran Kemenak. Jadi Quran yang ada di tangan Bapak dan Ibu yang dari Kemenak itu kalau dibuka ada halaman tasihnya, ada halaman pengesahan. Beliau termasuk salah satu anggotanya, dulu pernah sekretarisnya. Gunanya lembaga ini adalah untuk memastikan bahwa Quran yang Bapak Ibu terima itu tidak ada kesalahan harokat, tidak dipalsukan dan tidak dibayar. Kemudian beliau saat ini menjadi rois atau ketua majelis ilmu Jamiatul Qura wal Nahdlatul Ulama. NU itu adalah organisasi NU yang membawa para pembaca dan menghafal Al-Quran. Jadi kalau saya baca terus nggak itu waktu itu lebih baik waktu dan tempat saya sehingga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang pertama-tama kita menunjukkan kita saya dan kita semua Bapak beserta ibu dan segenap keluarga besar Bapak Ibu, para bapak dan ibu sekalian, rahimahumullah, alhamdulillah pada hari ini saya bisa silaturahim dengan para bapak dan ibu sekalian, sekaligus juga menghadiri khataman Al-Quran Al-Karim. Dan tadi saya mendengarkan bacaan dari bapak dan para ibu sekalian yang penuh khidmat. Yang penuh khidmat atau semuanya membaca Al-Quran Al-Karim dengan satu irama yang dipandu oleh dua ustaz kita yang mulia, Al-Qurnain, Nasibman dan Ustaz Muhammad. Alhamdulillah. Beliau inilah yang akhirnya menuntun kepada sekalian untuk bisa membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dan mohon izin kalau bisa saya memberikan satu penilaian, boleh saja? Boleh. Jadi kalau yang paling fasih itu adalah Pak Wisatyo. Fasih. Untuk yang kedua adalah Mbak Anda. Dari Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah Bapak tadi tidak dituntut kita, tapi berjalan sendiri. Ya, begitu juga Ibu Wadil tadi saya lihat bisa berjalan sendiri, dan ini alhamdulillah merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan para ibu sekalian, perkumpulan ataupun majelis yang semacam ini adalah majelis yang sangat mulia, karena yang dibaca adalah kitab suci yang mulia. Rumah yang dibacakan ayat suci Al-Quran itu kata Nabi, al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Quran kathura khairuhu. Rumah yang dibacakan di dalamnya ayat suci Al-Quran itu banyak kebaikan. Wattasa'a bi ahlihi, dan rumah itu menjadi terasa luas. Wattasa'a bi ahlihi wa hadratul malaikah, dan malaikat itu semuanya pada berjibun di sini, berkumpul di sini untuk menyaksikan para pembaca ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kemudian qafarat minhu syaitan akan keluar dari syaitan. Ini adalah merupakan salah satu
keutamaan orang yang membaca Al-Quran baik sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Kemudian Nabi juga kata Nabi, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Jika ada satu kelompok masyarakat duduk bersama dan membaca ayat suci Al-Quran Karim, maka Allah akan memberikan satu penghargaan bagi mereka. Pertama adalah mereka akan diberi ketenangan jiwa, ketenangan batin, yaitu ini yang berkata wahabat dzakarallahu fi man 'indah. Jadi ketenangan jiwa ini yang paling penting. Kita pada akhirnya sudah bersama-sama membaca Al-Quran tadi seperti khusyuk, itu semuanya diam dan fokus sudah membaca Al-Quran Karim. Hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan bagi mereka. Para malaikat akan berkumpul sendiri. Kemudian setelahnya itu Allah akan mencatat mereka-mereka yang berkumpul dalam membaca ayat suci Al-Quran, yaitu berupa orang-orang yang akan selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi apabila ada orang itu cinta kepada Al-Quran dan selalu menjaga diri, ya, kemudian menghormati Al-Quran Al-Karim, maka Allah akan berterima kasih. Al-Quran juga akan berterima kasih kepada orang. Kalau seandainya kita lihat mushaf yang kita bawa itu kelihatannya diam, tapi sebenarnya itu tidak diam. Mushaf yang kita miliki, yang kita baca, itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Inilah orang yang selalu memegang saya, memegang itu, yang selalu membaca suci Al-Quran Al-Karim, dan nanti pada hari kiamat, Al-Quran itu mewakili kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah orang yang dahulu tekun membaca suci Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, aku minta kepada-Mu ya Allah, agar supaya aku bisa memberikan syafaat pada orang-orang ini. Dan syafaat Al-Quran Al-Karim itu syafaat yang paling tinggi martabatnya, paling tinggi kualitasnya, lebih tinggi daripada syafaatnya para malaikat, lebih tinggi dari syafaatnya para nabi-nabi. Apa sebab? Kalau malaikat itu kan ciptaan Allah, para nabi-nabi itu juga ciptaan Allah. Tapi kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan itu bisa dipastikan akan mulia, akan mulia. Coba saja kalau kita lihat rentetan ketika Al-Quran itu masih berada di lauh mahfuz. Jauh sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, Allah menaruh Al-Quran itu di satu tempat yang namanya Lauhul Mahfuz. Ini adalah cara Allah itu memberlakukan kalamnya itu dalam setinggi-tingginya martabat. Karena Mahfuz adalah satu tempat yang paling rahasia, mana tidak ada orang yang bisa, siapapun juga tidak bisa sampai ke dalam Mahfuz kecuali mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah
salah satu daripada perlakuan Allah kepada kitab suci. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Adam, juga tidak kepada Nabi Nuh, juga tidak kepada Nabi Ibrahim, juga tidak kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak. Allah hanya memberikan Al-Quran, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa Al-Quran itu di langit dunia. Jadi jauh sebelumnya Al-Quran diserah terimakan katakanlah dia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran terlebih dahulu ditaruh di langit dunia. Kita tidak tahu bagaimana cara menaruh, karena itu merupakan hal-hal yang bersifat ghaib, yang bersifat ghaib. Kenapa demikian? Allah ingin mensosialisasikan terlebih dahulu tentang kitab suci yang terhebat sepanjang sejarah kepada para malaikat-malaikat yang ada di sana di langit dunia itu. Setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mewahyukan Al-Quran itu kepada seorang nabi pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Allah juga sudah mengatur kapan Al-Quran itu diturunkan dan di mana Al-Quran itu diturunkan. Dan ternyata pilihan Allah itu semuanya serba benar, semuanya serba mengandung hikmah. Apa yang menjadi pilihan Allah dalam bidang apapun itu semuanya itu adalah penuh hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran, dari itu ada pada bulan dan juga pada Lailatul Qadar, malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia, yang mempunyai tingkat yang paling tinggi seperti itu Allah Subhanahu. Jadi dibandingkan dengan keadaan malam-malam yang lain, orang yang beribadah pada Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada orang yang beribadah pada selain Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita semua pada Lailatul Qadar nanti insyaallah bisa beribadah Allah dengan berbagai macam cara beribadah, apakah menyatikan, membaca Al-Quran, atau wirid, dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala memilih kota Mekah itu sebagai kota di mana Al-Quran itu diturunkan. Jadi kota yang tersuci di dunia. Karena disitulah ada Ka'bah, disitulah ada berbagai macam peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita tahu bahwa Ka'bah itu adalah rumah peribadatan yang diinjak pertama kali di bumi ini. Itulah cara Allah memuliakan ayat suci Al-Quran. Kemudian Allah itu tidak menyerahkan Al-Quran itu kepada malaikat siapa saja. Tidak, Allah menyerahkan Al-Quran ataupun memerintahkan kepada malaikat Jibril, malaikat yang paling hebat, malaikat yang paling kokoh dan kuat, Sayyidul Malaikah, yaitu pimpinan dari para malaikat. Jadi cara Allah memperlakukan Al-Quran itu demikian hebat sekali, dan semuanya serba excellent, semuanya itu serba eksekutif. Mulai dari tempat di mana Al-Quran diturunkan, zaman di mana Al-Quran itu diturunkan,
Malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran itu semuanya tinggal di malaikat Jibril. Kalau malaikat yang lain tentu menurut sayapnya ada dua, tiga, empat. Jadi malaikat Jibril berikan oleh Allah SWT sayapnya sampai 600. Sehingga dengan satu tepatan saja malaikat Jibril sudah bisa membawa kalimat Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dalam sekejap. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha juga dalam zaman yang sangat cepat sekali. Jadi masuk di dalam lubang-lubang yang sangat misterius sekali. Dan akhirnya Nabi bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kepada itu sekalian, keberadaan Nabi sendiri itu juga pada saat Al-Quran itu wahyu kepada Nabi itu dalam keadaan membuat biasa. Nabi pada saat itu dalam keadaan khalwah, artinya menyendiri itu wahyu. Dalam rangka untuk mensucikan hati. Selama beberapa hari, sehingga akhirnya Nabi itu punya hati yang sudah siap untuk dilindungi ayat suci Al-Quran, yang suci itu, yang hebatnya. Pada saat itulah, setelahnya hati Nabi itu sudah demikian suci, akhirnya lanjutlah ayat suci Al-Quran. Agar yang pertama, mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat suci Al-Quran. Dan isi kandungan daripada Iqra itu adalah hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Karena agama Islam terakhir yang dibawa oleh Islam itu adalah agama yang ingin membawa manusia dan kemanusiaan menjadi satu masyarakat yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka Al-Quran itu adalah merupakan satu kitab suci yang mempunyai kapasitas yang sangat memadai untuk membawa umat Islam dan membawa masyarakat untuk menjadi umat yang wasatun, umat yang terpilih, dan umat yang membawa masyarakat dan manusia di dunia ini menuju kepada kehidupan yang diridhai oleh Allah. Dan ternyata setelahnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad itu menjelaskan apa isi kandungan suci Al-Quran. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling pas untuk bisa mensosialisasikan Al-Quran. Dan memang itulah Nabi itu ditunjuk oleh Allah untuk menjelaskan isi kandungan ayat suci Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran kepada engkau agar supaya engkau itu menjelaskan apa-apa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling pas untuk bisa menafsirkan ayat suci Al-Quran. Orang yang bisa membawa Al-Quran untuk bisa diterima oleh para manusia-manusia yang ada di situ. Sehingga dengan demikian Al-Quran adalah kalam Allah yang bersertifikat Allah Ta'ala, membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan isi kandungan Al-Quran dari itu adalah berbagai macam persoalan kehidupan itu ada semua, baik kehidupan dunia, kehidupan akhirat, baik kehidupan keluarga, kehidupan bangsa juga, berbagai dengan kekuasaan ada di situ. Oleh karena itu bisa dijamin orang yang mau ingin berdalam Al-Quran Karim, ini dia adalah merupakan satu kitab yang sangat mulia
bukan saja kita hidayah, tapi Al-Quran yang merupakan kitab kemujizatan. Kemujizatan yang terbesar dari dulu sampai sekarang itu adalah kemujizatan Al-Quran Al-Karim. Kalau mujizat dalam masalah itu adalah mujizat yang bersifat fisik, seperti tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi ulang, kalau dipukulkan di segala akan terbelah, kalau dipukulkan di batu akan menjadi memancar menjadi 12 mata air dan sebagainya dan sebagainya. Itu juga dengan mujizat-mujizat yang lain, itu semuanya bersifat fisik. Dan begitu nanti yang mujizat pada masalah itu meninggal, maka mujizat itu tidak bisa dirasakan oleh kaum yang datang setelahnya. Berbeda dengan Al-Quran Karim. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata kemujizatan itu sampai saat ini masih terasa. Baik dalam bidang fisik, dalam bidang perang, dalam bidang sains dan teknologi, itu ternyata Al-Quran Karim itu memberikan warna yang sangat berbeda dari dengan mujizat-mujizat yang lain, dan masih terasa. Ini bisa terasa. Dari waktu ke waktu saya dengan Dr. Satyo lalu memunculkan apa kira-kira mujizat Al-Quran Karim dalam bidang sains dan teknologi. Kita satu persatu kita bicarakan dan apa namanya itu ternyata apa yang ada di dalam Al-Quran Karim itu sesuai dengan sains dan teknologi modern sampai saat ini, dan itu sudah banyak dikuak oleh para ilmuwan, hingga banyak di antara mereka itu akhirnya bisa masuk Islam. Para bapak ibu sekalian, jadi beruntunglah bagi bapak yang saat ini berkumpul di sini mendapatkan bimbingan dari dua ustaz kita, sehingga akhirnya bisa membawa kita bisa berkenal dengan Al-Quran, bisa kita membaca sejarah Al-Quran, dan ini adalah merupakan bekal yang sangat bagus untuk membawa kita ke alam akhirat, dan ini adalah merupakan kita bagus sekali untuk dijadikan pedoman hidup kita dari kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, semuanya itu ada di dalam kitab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghargai siapapun juga yang berinteraksi dengan dalam berbagai macam bentuknya. Melihat pesan Al-Quran yang disertai dengan keimanan itu mendapatkan pahala, merupakan satu ibadah. Mendengarkan orang membaca Al-Quran ibadah juga. Membaca Al-Quran itu juga ibadah juga. Bahkan ibadah yang paling bagus untuk kita menjadi bekal kita di akhirat adalah selalu membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa satu huruf dari Al-Quran akan diberi pahala sampai 10 kebaikan? Jangan bagaimana kalau seandainya jumlah huruf Al-Quran itu lebih dari 320.000 huruf dan kita membaca, maka itu kita akan mendapatkan berjuta-juta pahala, dan itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nanti pada hari kiamat apa yang disimpan itulah akan diperlihatkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat daripada ayat suci dari Rabbul Alamin, terutama para yang berjasa beserta ibu yang telah menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat membaca Al-Quran Karim. Semoga mendapatkan pahala yang istighfar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum kita jatuh, kita tutup dengan doa bersama kami mohon Pak Kiai untuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya Allah, ya kami berada di sini di rumahnya Bapak Ibu dalam rangka untuk menghantarkan bacaan suci Al-Quran Karim yang telah kami baca di bulan Ramadan dan pada akhir ini kami bisa menghantarkan suci Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan yang Maha Berkuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Berikanlah kekuatan dari bangsa supaya kami terus kuat menjaga iman kami sampai Engkau memanggil kami ke anak. Ya Allah, Tuhan kami, dengan kami membaca ayat suci Al-Quran Karim setiap tahun, semoga kitab suci ini adalah akan bisa menjadi saksi pada hari kiamat bahwa kami adalah betul-betul orang-orang yang mencintai kitab suci, mencintaimu, mencintai Nabi, mencintai malaikat yang membawa kitab suci. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah manusia biasa yang penuh dengan alfa, yang penuh dengan roda dan dosa. Dengan percaya ya Al-Quran Karim, mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa masa lalu dan dosa yang tidak seperti itu. Sekarang ini, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah juga keberkahan kepada anak cucu kami, supaya mereka menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Dan mereka juga menjadi anak-anak yang mencintai Nabi, mencintai kitab suci, mencintai orang-orang Islam, dari siapapun juga, karena kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran kitab suci untuk seluruh umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah manusia yang fakir, sementara Engkau itu adalah zat yang maha kaya. Berikanlah kekayaanmu kepada kami supaya kami bisa hidup di dunia ini dengan tenang dan bisa mencapai akhir Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mantapkanlah dan kuatkanlah iman kami selama kami hidup di dunia ini, karena kami tahu bahwa pada akhirnya kami harus kembali kepada Allah. Engkau yang menciptakan kami dan kepada-Mu kami akan berlabuh pada hari akhirat dan kami akan bertemu dengan Allah. Jadikanlah pertemuan kami nanti di akhirat menjadi pertemuan yang sangat membahagiakan kami, membahagiakan orang tua kami, membahagiakan semua keluarga kami, dan kami yakin bahwa Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau adalah Maha Rahman dan Rahim. Pastilah kami berikanlah kami rahmat dan rahmat dan rahim, agar supaya kami terus bisa menjaga iman kami dan pada akhirnya kami akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sudah selesai acara pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis untuk mengakhiri acara pada hari ini. Oh, baca. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah. Ya Rabbal Alamin.
Untuk acara pada ini, maka kita mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mari kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Ani, apakah ada sesi foto bersama? Ya, tapi di tatam ini. Mohon bantuan pasangan Mas Dewi sama Mas Asma. Di sini kan berapa? Karena waktunya dari sini. Iya, hari ini persen. Saya
Ya. Lagi. Ya. Terus yang Ya. Lepas bisnis saya ikut. Ini dipakai ini mas? Enggak. Oh bisa. Artinya main boleh sini. 3, 2, 1, lagi. Ayo jangan tegang, ayo ketawa. Pas bisnis. Ya. Bentar ya aku